Good morning, world. Good morning, Philippines. Ay, mali. Team Ka-up going to Costa Marina. Kaya mag-team building me today. Morning, Mani and Ma'am Lizelle. Sir Choi. Dili na ta sa registration area. Sakay naman ni on board MB Kachari. Good morning. Larga na ta. Puno na ang barko. Puno na ang baruto, manglarga na ta. Good morning, everybody. Davao Summer Bridge under construction. Lagi namin sa tunga. Abot namin sa Costa Marina. Ready for the swim. Abot namin. Coming time na. Good morning, Davao City. Turang Mount Apo. Kanindot sa dagat diri sa Costa Marina. Okay. Mag-swimming sa me. Kaya narami 1 hour to do so. Kaya mag-start na among team building at 8 AM. See you later. Personal mo na ako kamay ito. Partner, not to mention her. Sorry. Seryoso lang yun mo. Party. Oh. Pero based sa experience, magudayon mo. Alas na na, address sir. Okay, sige. Team building activity. Solve the puzzle. Diri nga side. Wala pa letter na sir. Kaya nyo yan guys. Ano din ba? Sige, mag-help sa team building na puzzle problem solving. Try sa among group, ginatry na mubo ang king na kamunggay, queen na kamunggay, 9 diamonds of 10 diamonds. Buo na among grupo isa. My group has completed 2 puzzles already. King o kamunggay o queen nga kamunggay. Ginabuo pa nila ang diamonds na 9 of 10. Go guys! Woo! Wala ni heart diri, diamond. Tulo na mo ang nabuo, tulo na. Tulo na ang nabuo sa among team. Go guys! Buo nami! Buo nami! Good job guys! Sumana ang group 4 o group 1. Wala pa naman ang 3, 2, 3, and 5. Group 4 of 1. Finishing touches na lang. Rapid na minahuman. Oh, hello guys! Kaway! Good job! Okay, group 4! Yay! Gitaguan na pa. Kompleto na dahil may ban. Naulahin, hindi ka pa yung may buwan. Sa akin kasi siya wala may problema. Sa pagbuo lang sa ano, mag-dreamy na okay? Ano na yun? Pwede, mo na lang na. Kamo na. Nay na no? Kinsa ma'am? Kini na ito rin, nagkaluoy yun. Dapat ka nang luoy yun na mong ba? Ano nang microphone pag yun. Microphone pag yun ganina. Aas. And then, you choose a leader. Yan naman, si leader lang pwede mo storya. So, dapat vocal ang leader, strategic ang leader. So, time check, it's 9:30 in the morning. Nanami karon diri sa may beach.
para sa amo ang team building activity number 2. Katong mag-build ni og tower using paper cups, yarn and rubber band. So, ali na mo everybody, come on, come on. So since limited ang space, duha lang sa ka-group ang mauna magdula. This is gonna be station A and station B dito sa Manigdanan. Good na ang sitaw gani pagtigi. So duha ka group, group 1 and group 2. Tagtagilid na daan, pwede na. Dikang-kang. Ay. Oh, telas ka na. Telas. Dikang-kang. Oy, mga kapatid, nagkukit tayo. Dikang-kang. Ang last nga group na nagdula, ang group number 5. Tanaw na to pila ilang time to beat. Woo! Go, go, go! Arrange man na ilang diretso ilang style kay arrange diretso. Luwag naman ko sila kay isa ra sila ka grupo. Ay, tura di ay. Oh, kami na lang. Okay, Isa na lang. Uy, 5 minutes and 31 seconds. And then, fourth place is number 4. Group 1. I wonder. Yay! That's my team. The winner with 3 minutes and 5 seconds. Wow! Group 5. Yay! Namawi sila, namawi. So we're on to our third and last team building activity. Okay, ang group 1 pila. Oh, hi sa everybody. Hi. Ay, na ko sa akong group. Hi, group 4. Pila din kinaksa. Like gani hapak sa imong ulo ayog larog ka. May mga tagibon sa ubang grupo. So, ulat ka. Kung gusto nimo mo break or mo reverse, atras lang ang sanina. Okay, dapat sa buhok niya, ang uban man daw anay buhok sa likod. So dire, ibig sabihin ni break or either mo atras. Kung gusto nimo mo liko sa left, tap the left shoulder, put the right shoulder. Asa ka to? Sige. Pwede na mga jump. Basta kayo, tama ilang Akong team, i-check lang, pwede i-check lang. group 4. Good luck, guys. Traffic, collision course. Hala, dagat kini paingon ba?
Sa padagat na dayon. Hala! Hala! This gets interesting. Woo! Wala pa man dito. Derecho! Abante! Abante, gamay na lang kulang, oh. So, mo na ni ang last group na magdula, no? Ang group 3 ni sila, no? Group 3, ma'am. Oh, group 3. Dugay kay sila na human, guys. Ana, collision. Sa naman ang paingon. Dugayan ninyo mahuman, hining balik na po sa agi. Ay, klaro. Gikapoy, wapagani mo na human. Wapa mo na human. Maling ilang direction. So, humana nga mo ang group activities, physical activities. So, balik namin dito sa convention hall para magpadayon sa ang team building activity. Okay, nalingaw po ko diri. Sige, ground sa akong tiyo while waiting na mahuman ang activity. Saying hello to Davao City. Cloudy man karon, di makita ang Mount Apo. Okay. See you sa picture? Group picture muna? Okay, group picture sa dami.
kabalo na mahuman, mga ayaw ko, volunteer. Sa Pinoy lang, lisod yun mga yung story sa isa katao. Lisod yun mga yung thank you. Pero na-adyo 8 times na. Hindi na to na siya para if naatay buwan, good sa isa katao or wala. Karata na itong relationship niya, sir, na hindi siya closure, hindi open up. Salamat po kayo. Sa times na feeling down ka, na yung mga tao na nakakatong paminaw sa atong mga alibot-bot, mo hatagin mo advices para lang Nag-acknowledge po na ako na kinilang mo salamat mi kay manager. Although kay sir, salamat mi kay sir, although we try to support him, but the more good na nabunin po na ako ang my personally to see that na ako yung pwede ka-support. And siguro naimong success ni tanan because of collaborative effort sa ato ang tanan. We have been bashed, we have been praised, but we never begged for praises because we have worked, because that is what is mandated of us, that is what is expected of us. So, kini siya, I will kita niyo igisi-gisi ako because I wanted this to be and then dapat distributed to all of you because thank you, I am proud of you, and sorry po because pag trabaho gani ka, pasensya na gano'n trabaho kita, no? But pag gawas na to sa akong trabaho, I am your friend, I am your confidant, I will always be your partner din sa atong airport. Kasi kinira nila akong ginagutan sa akong sa akong utok, no? And might I share this also with you because one of my mentors shared this with me and he has stuck sa ako ang padulong taas. Be careful of dealing or how you treat persons you meet on your way up because those are the very same persons that you will meet on your way down. Padulong magintag pababa tanan, no? Ingon pa nila pag na ako sa pisina, ang kape na ako nasa cup. Pero once I step down, ang akong kape lalang-lala sa paper cup. No? So, that is why I always treat you as my friend. But when we are inside the four corners of our offices, we are first and foremost public servants. No? So, kini is evenly distributed sa inyo mga kanan. Kung naman tayo honor whatever we have accomplished, it is because gato ang atuang pagtinabangay. So, always put this in mind na we should always build bridges that unite, never build walls that divide. Okay, so let's build bridges. Party! You know? Yay, thank you so much, sir. Let's, okay. And umana ang team building sa Yay, umana sa batch 3. Ato, siyempre, ato sa i-grade ang ato ang pinalangga na airport manager. So, naani prepare na birthday cake para kay manager. Maglangga na po tanan. No? Itaas sa inyong hearts after sa mag-blow. Okay? Okay, say, kanta. Happy birthday to you. So, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. One more. Happy birthday to you. Happy birthday. Shake it down. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
sir. Happy birthday, sir. So ihatag ang hearts na to kay sir tanan. Thank you. Okay. As pasalamat, no? Sa tanang. Happy birthday, happy birthday. Pag-guide sa pag-support o pagsalig sa among tanan, Sir Rex. No, mabuhay ka, Sir Rex. Mabuhay Next, ka. si Ma'am Shay. Thank you so much sa mga knowledge, sa mga brilliant Ma'am Shay. Thank you so much. Okay, so Davao International Airport proudly present the Certificate of Appreciation to Tereso James B. Otero. Event is 25th day of October 2025. Pwede lang ako yung ma-reprint. Akong i-reprint. Very few lang ako ibutan. Thank you, sir, for being the best facilitator. Ay naato ba'y gamay nga token, sir? Kaya pa po namin ngayon taos na Nadidig-serve ang food. Sige po, una nga ang mga kabayan. Una daw ang girls. Nasaan siya, madam? Gulay, ma'am. Gulay. Lechon manok. This is lechon baka and lechon baboy over there. Okay, ladies first man daw. Sorry. Ladies first. Pag hi said mo tanan diya sa hi. Hi vlog. Welcome to my guys. Sige. Magpakabusog kayo. Hi everybody. Ang mga ladies diri sa akong batch 3. Hi mga boys. Nauna naman ang mga girls. Hi. Enjoy your meal. Hi mga sir. Hi. Okay, nahumanagin ako sila. Oy, mga ano ta? Wala ay nag-video ko. So, maulan to guys. Time check. 10 minutes to 2 p.m. Mangulit na mi. It's time to go home. Kaya di na yung magkanta-kanta kauban ng mga colleagues ito. Let's go home! Country road!